หลานอาราธนาหลวงปู่ความตั้งคณะพระสงฆ์มาบูชาไหว้พระสวดพระพุทธมนต์รับศีลสวดพระพุทธมนต์ทำบุญใส่บาตรเสร็จแล้วสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วอันดับต่อไปจะทำบุญซะก่อนที่จะทานเพราะบุญนี่นะการทำบุญคือลมหายใจเข้าหายใจออกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ดูลมเข้าลมออกพวกเราที่ทำตามฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดูลมเข้าลมออกแต่ก่อนคือค่อยทำทานลมเข้าลมออกให้เห็นลมช้าๆลมช้าๆลมเข้าลมออก menyatakan beliau ibu kepada bapak dan ibu-ibu dengan beliau ke Indonesia ke rumah untuk buat kebaikan dan itu biasaannya juga beliau kemana-mana itu kebanyakan beliau bawa kita buat kebaikan dengan dana dan sila. Ini kita sudah silanya, beritanya sudah ada, tapi nanti dana makanan kan di belakang. Jadi sekarang yang penting sekali kita harus bersama-sama melakukan meditasi dulu sedikit, tidak apa-apa. Yang penting sekali sekarang mulai meditasi dulu. เรียนว่าทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกายในตัวของเรามีสองอย่างคือรูปธรรมคือตัวของเรานามธรรมใจของเราคนไม่เข้าใจไปทำทานบริจาคทานว่าทำบุญมันไม่ใช่ทำบุญทำบุญคือทำให้ใจมีความสุขอย่างที่หลวงปู่พาดูเมื่อกี้นี้ดูลมเข้าลมออกมีความสุขถ้าไปดูสังขารร่างกายอันดับปัจจาสังขารร่างกายในเข้าหน้าโภชนะอาหารร่างกายแต่งสังขารร่างกายมันก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงย้ำแล้วย้ำเองไปไหนๆก็ไม่อยากที่คำว่าทำบุญมันไม่ได้ชื่อของมีทุกคนนะอาหารใจยารักษาใจเครื่องแต่งใจเครื่องประดับใจก็คือบุญ Boleh mengatakan beliau bahwa kita hanya ada sebuah kebaikan dengan dana dan sila dan meditasi itu. Dana itu untuk badannya aja, untuk makanannya, untuk badan, tidak bisa lama hanya sudah kenyang, sudah pakaian, tidak bisa ada yang lama untuk nanti juga bilang tidak seperti rasanya dari pikiran yang tenang. Hasilnya dari meditasi itu bisa lama sampai kehidupan yang akan datang lagi. Nah, rasanya makanan sampai lewat sudah hilang. Ini rasanya makanan, kita dana makanan kita dapat hasilnya juga cukup bagus, tapi tidak sampai mencapai seperti hasilnya atau manfaatnya dari meditasi itu bisa sampai kehidupan yang akan datang di alam-alam yang lain dan rasanya dapat dari pikiran tenang, dari samadhi itu lebih enak daripada rasanya semua di dunia ini dan bisa lama sampai pelepas kehidupan lagi itu bisa lama. Jangan lupa di
susah, tidak banyak upacara apa, hanya tergantung dengan nafas kita masuk keluar, angin masuk, angin keluar. Tidak usah beri seperti makanan badan, makanan untuk pikiran itu tidak usah beri, tidak usah pakai uang, hanya tergantung sama nafas masuk keluar, yang penting kita punya sati atau kesadaran, tahu terus dua kali anginnya keluar, masuk, keluar, masuk, berarti konsentrasi di sana terus. แนวทางของพระพุทธเจ้าของมีอยู่อาหารใจของแต่งใจของรักษาใจไม่ได้ซื่อไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้วุ่นวายเหมือนของแต่งร่างกายหลวงปู่ที่ย้ำที่ไหนไปไหนก็จะย้ำอย่าพากันหลงกันลืมชาวไทยชาวพุทธต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ดูลมเข้าลมออกไม่ได้สอนให้ท่องอะไรเยอะแยะให้ยุ่งให้วุ่นให้วายไม่ได้ซื่อสปาเห็นไหมล่ะเราดูเราก็มีความสุขโอ้ยสุขมีความสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นคำของพระพุทธเจ้า Temannya Sang Buddha tidak susah, tidak sibuk, hanya yang penting dapat mendapatnya pasti ada saja. Kalau sudah tidak ada mendapatnya, tidak ada angin masuk keluar, itu sudah kesempatannya. Sekarang kita ada kesempatannya bagus, masih baik, bisa badannya masih kuat atau satinya, kesadarannya ada semuanya masih sempurna. Kita hanya pulang melakukan saja, jangan lupa beliau ke mana-mana, jadi pulang mengenai meditasi dan tidak lupa. Dia ngomong pulang lagi supaya tidak lupa. Yang ini penting sekali, tidak susah, tidak usah baca aja banyak, tidak usah upacaraannya banyak. Yang penting kita benar-benar melakukan saja. ของฝากกับของปู่ก็ไม่มีอะไรของฝากก็คือสำคัญที่สุดตัวลมเข้าลมออกเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจบุญกุศลที่พวกเราได้ทำนั้นมีอำนาจบุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ในสากลโลกนี้ก็จะมารวมกันจงปกป้องความรักษาพระเจ้าพระสงฆ์ตนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกกายทุกใจหายจากทุกโศกโศกภัยการงานสิ่งใดการเงินสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอจงสำเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงตั้งใจดูลมเข้าลมออกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงได้มีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคเห็นผลได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้beliau tidak oleh apa yang penting seperti dhamma atau pedomannya untuk melakukan meditasi ini lupa beliau tidak oleh yang lain, dan ini penting sekali cara-cara meditasi ini jangan lupa. Beliau sering ulang-ulang takut lupa. Kalau yang lain susah, beliau tidak beritahu untuk apa pakai uang pakai apa itu tidak kasih tahu. Ini kasih tahu yang bagus tidak usah, itu bisa berbuat kebaikan dengan nafas saja, tidak usah enteng, di mana-mana juga ada nafas. Jangan lupa, dan semoga saudara-saudari dan ibu-ibu
kesehatan, panjang umur dan sukses. Sekian, terima kasih. Buatน้ำใจตรวจน้ำใจ Ya, Anumotana nanti ข้าวบาลี yang usah tuang air langsung dari pikiran melimpahkan jasa-jasa kepada ยะถาวาเลวะอาปุราภเลปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติสิสิตังปฏิตังตุมหังกิภเมวะสัมมิจฉตุสัพเพเปรตุสังสปาสันโทปนาโสยะถามณีโชติราโสยะถา